Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so good afternoon. We are from Group 1. We are going to present about our result discussions about the fifth questions that we already got before in the previous meeting. So before we start our presentation, let me introduce our member. The first one we have Lina Amelia, and then the second one me, Medwati, and then the third one is Rahmati Nisa. The first presentations will be delivered by Lina. Oh, by Lisa, I'm sorry. Okay, first about Hendra Grudy's case. Based on our discussion, the case of Hendra Grudy as Indonesian State Civil Operator atau yang kita kenal dengan ASN dan sebagai seorang guru, highlight the dynamics of professional aspiration in modern society. And by resigning from his stable government position to pursue a career as content creator, Mr. Grudy made a bold and unconventional life choice. Jadi, his decision resonated with a particular younger generation as a symbol of prioritizing personal passion and mental health over traditional measures of success. Jadi, this is the point of our discussion. Inspire admiration of courage and fulfillment story, highlight the tension between personal aspiration and societal expectation, and third, the case underscores the evolving dynamics of career aspiration and the need for responsible social media use. And the last is subjectivity of this content can shape negative impact of public opinion about education environment. And next, about my feature content, nama akunnya @guru Mbah Matematika 45. From our discussion, the reason is the teacher combined traditional pedagogy with technology to make mathematical concept accessible and engaging. Maintain a strong foundation in logical explanation and step-by-step problem solving for effective learning. And last is adapt to digital platform with interactive tools and enhance the learning experience. And the next slide is presented by Lina Amelia. Okay, thank you. So for next, our result discussion is about the effectivity of social media in ELT. So we highlight 5 points. Point here. The first one is facilitate students' needs and habits in technology-driven era. And then the second one is interactive and collaborative learning. And then the flexibility of access and time, multimedia content to accommodate variety of learning style. And then the last one is combines traditional methods with digital tools to enhance learning experience. Seperti yang ada di contoh video yang dikirimkan oleh Ibu, kita melihat bahwa ternyata sosial media itu cukup efektif untuk digunakan sebagai platform pembelajaran. Karena yang pertama, aksesnya lebih fleksibel, kemudian bisa dibagikan kepada teman-teman guru juga, menjadi inspirasi, kemudian salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan salah satu upaya untuk mengadaptasikan proses pembelajaran dengan menggunakan platform digital. Karena seperti yang kita tahu, kita tidak bisa menghalangi atau melarang peserta didik untuk menggunakan platform sosial media. Jadi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana mengintegrasikan sosial media dalam pembelajaran. Kenapa ini bisa disebut salah satu platform yang efektif? Karena yang pertama, peserta didik mengaksesnya mudah. Kemudian yang sekarang rata-rata materi yang disediakan itu berasal dari internet. Jadi dengan kemudahan akses tersebut, kita bisa menanamkan pemahaman bahwa belajar itu bisa di mana saja, kapan saja, dan untuk meningkatkan pemahaman mendalam tentang terkait materi kepada
peserta didik. Oke, next slide please. Oke, selanjutnya adalah SWOT of social media in ELT. Jadi selain ada keunggulan, kemudian ada kelemahan dan juga peluang dan ancaman terkait penggunaan sosial media sebagai platform pembelajaran, yang kami highlight di sini ada beberapa poin. Untuk kekuatan, ada poin adaptability, flexibility of size, wider audience, kemudian ada interactive features, kemudian cost effectiveness, peer-to-peer learning, dan personalization. Kenapa hal-hal ini merupakan salah satu keunggulan dari penggunaan sosial media? Yang pertama, karena tadi kita mengadaptasi proses pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang saat ini sudah banyak diintegrasikan melalui sosial media. Kemudian salah satu highlightnya juga adalah cost effectiveness, karena sekarang kita tidak perlu datang ke tempatnya, tapi kita bisa mengakses sumber belajar itu di mana saja. Kemudian untuk weakness-nya ada dependency on the technology, kemudian distraction, privacy concern, overuse of screen time, and then unequal access to the internet, seperti pembahasan kita yang banyak di kelas gitu. Ada salah satunya adalah kesenjangan infrastruktur dan akses internet. Jadi kelemahan dari penggunaan sosial media ini adalah tidak semua tempat daerah di Indonesia bisa mengakses internet. Jadi ini salah satu kelemahan yang mungkin menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran menggunakan sosial media. Kemudian ada opportunities. Yang pertama ada career development resources, accommodation of different learning styles, enhanced flexibility, global collaboration, incentive back technology integration in teaching and learning. Kemudian ada promotion of lifelong learning. Yang poin terakhir ini adalah salah satu yang sangat penting dan kemudian juga salah satu tujuan Pendidikan Nasional Indonesia, yaitu untuk menanamkan pemahaman bahwa belajar itu adalah kegiatan atau kebutuhan kita seumur hidup. Jadi dengan mengintegrasikan sosial media dalam pembelajaran, diharapkan ini peserta didik menumbuhkan semangat belajar karena aksesnya lebih mudah. Kemudian peningkatan itu bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Kemudian selain itu ada poin terakhir, yaitu ancaman. Yang pertama, salah satunya adalah unlimited access dan jadinya too much information. Kemudian ada questionable of validity of information, algorithmic bias, and the last one is tendency of cyberbullying and harassment. Seperti yang kita tahu bahwa di sosial media terkait dengan kasus pertama tadi, terkait dengan kasus Bapak Hendra Budi itu, responnya itu bukan cuma respon positif, tapi juga ada respon negatif, dan itu salah satu ancaman integrasi penggunaan sosial media dalam pembelajaran, karena informasi yang kita dapatkan itu banyak, kemudian sumbernya dari mana saja, yang validitasnya belum bisa kita pastikan atau belum terverifikasi. Jadi sosial media ini mempunyai banyak aspek gitu, aspek positif untuk diterapkan pada pembelajaran, kemudian ada juga aspek negatif yang timbul dalam proses pembelajaran itu sendiri. Jadi diharapkan kita sebagai guru bisa mengintegrasikan teknologi tersebut secara tepat, baik, dan membawa manfaat bagi pembelajaran, kemudian kebutuhan peserta didik, dan peningkatan efektivitas pembelajaran itu sendiri. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Mary. Okay, the next one is related to the lesson plan that we have now about social media integrations in ELT. So this is the general information for the class of PACE is 10th grade. E, subject English, materials, procedure text. This is the topic here. We have healthy lifestyle, and then the time 2 times 45 minutes. This is the second thing about the procedure text, and then the elements, listening, speaking, model, project-based learning, and media and equipment that we use there. Smartphone, laptop, LCD, projector, video, internet, social media, platform, and TikTok. Okay, so this is the core components, the initial competency and learning objectives. Initial competency, the students understand the general information and language features of procedure text. And then the learning objectives, students are able to demonstrate the procedure text about a healthy lifestyle orally in the form of creative video demonstrations through Instagram or TikTok and Twitter. So we have two options here. We can use Instagram or TikTok.
And then the meaningful understanding and essential questions. The first one, meaningful understanding. Students will understand how to deliver information across the text in their daily lives. And then essential questions. How do you maintain a healthy life? Do you have a role model on social media for healthy living inspirations? And the last one, based on the previous questions, what do you think our topic is today? This is like pertanyaan pemantiknya. Second one. Okay, next. Okay, there's the 3 steps. The first one, creativity. 3 things like usual, greetings, praying, and checking attendance lists. Sorry. And then, of course, sections by asking the previous materials, asking the essential questions to stimulate students' curiosity and explaining learning objectives. And then this is one activity, the main activity. Explain the social media used in ELT. Watch video example of video demonstrations. Grouping and make across the text about a healthy lifestyle. And students demonstrate the process text and upload their work in social media, this platform or TikTok. So this is they use group in this activity. The last one was activity. Teacher gives feedback of students' work. It can be like immediately, or they can also comment by on their social media. And then reinforcement. And then make this summary of the lesson, like usual, what have you learned and stuff. And then students do the evaluation sheet, and then reflections. And then the last one, closing by saying Hamdalah. Okay. I think that's all from our group.